joigné. C'est trié ma sangalaye. Oh, c'est joigné. C'est trié ma sangalaye. Kalankela utumbita kalana. Yala kela utumbita yalala. Mana miri kone yenyana tunye maria kuye. Kasoro ne ma banaisa. Bonsoir les amis. Bi an bɛ ka nin video kɛ an dusukun ma kasalen don kosɛbɛ. Bi an bɛ ka nin video kɛ an dusu kasilen don kosɛbɛ parce que an ka politicien no o ye Soumaïla Cissé ye. Ale ni ani anw tɛ tɔn kelen na a tununa. Soumaïla Cissé tununa depuis le 25. Depuis le 25 fo kana se bi ma. Mɔgɔ si t'a dɔn Soumaïla Cissé bɛ yɔrɔ min. Mɔgɔ si t'a dɔn Soumaïla Cissé bɛ mɔgɔ minnu bolo. Hali ni gouvernement ye communiqué kɛ ko cellule de crise bilala sen kan. An bɛ don min na ko bi mɔgɔ si tɛ a dɔn Soumaïla bɛ bolo min kan. Mais Soumaïla ko anw bɛ min dɔn a la an bɛna o da aw tulo kan bi. Soumaïla ko kɛra cogo di? Mun ye Soumaïla n'a ka mɔgɔw sɔrɔ? O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen. Fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka tɛmɛ walima an bɛ négocier de wa walima an bɛ intervention militaire de kɛ wa? Soumaïla ko kɔni a bɛ nin niveau de la malien bɛɛ de kungo don. Parce que Soumaïla depuis le 25 a tun bɛ kalata campagne de la. Donc kalata campagne Soumaïla Cissé n'a a jɛɲɔgɔnw u tun bɛ o la u ka localité de la n'o ye Ɲafunge mara ye. Donc Ɲafunge mara kɔnɔna la duguninw caman de bɛ yen. Donc, il n'a fɔ Saraferew b'o la, il n'a fɔ Kumeyiraw b'o la. Donc, kasara in ye u sɔrɔ o sababu de la. Mais kasara in b'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana ma lakana ma sabati anw ka jamana kɔnɔ. Lakana ma sabati anw ka jamana kɔnɔ parce que Soumaïlaw dɔrɔn tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara yɔrɔ ninnu na yen lakana foyi de tɛ yen. Donc, min ye Soumaïlaw sɔrɔ a bɛ se ka maliden kelen kelenna bɛɛ sɔrɔ. O de la an bɛɛ kungo don. Bɛɛ ka wuli k'i jɔ nin ko la. Soumaïla Cissé yɛrɛfagasu tun tɛ. Soumaïla Cissé mɔgɔ tun don mɔgɔ min ɲama jɔlen don kosɛbɛ. Mɔgɔ tun don mɔgɔ min bɛ ko jateminɛ yana a k'i kɛ a kan. O de la an tɛ se k'a fɔ ko a ye risque ta. Soumaïla Cissé n'i y'a jateminɛ a b'a dɔn degun minnu bɛ yɔrɔ ninnu na. Mais yɔrɔ ninnu ni o ye Mopti mara kɔnɔna ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ taa ye i b'i jigisɛmɛ yɔrɔ kɛ yɔrɔ damaw de ye. O jigisɛmɛ yɔrɔ ninnu olu de bɛ i ka lakana la sabati. Ka sababu kɛ an ka finitigilamɔgɔw o yɔrɔ ninnu kɔni na kɔni u tɛ se ka lakana la sabati kosɛbɛ. Donc Soumaïla Cissé n'a a ka mɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔnw u to u bɛ campagne de la. Campagne parce que Soumaïla kun ɲininen don yɔrɔ in na kosɛbɛ. A ka di yɔrɔ in mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ. A ka di Ɲafungekaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Mais depuis n'i y'a jateminɛ 2013 bɔra a la Soumaïla tun sen ma se yen. Donc Soumaïla kun sen ma se yen o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que dugumisɛnnin ninnu kɔnɔna la lakana ma sabati. Donc o b'a yira k'a fɔ ko Soumaïla kun tɛ yɛrɛfagasu ye. Mais nin sen u ye garantie dɔw de sɔrɔ. U ye danayakan dɔw de sɔrɔ. O de kama u wulila donc ka taa campagne na. Donc u taara campagne na Sarafere. U bɔra yen k'u bɛ taa Kumeyira. Donc Kumeyira an bɛ yen dɔn Malactu lajɛbagaw bɛ yen dɔn kosɛbɛ. N t'a dɔn ni aw hakili b'a la a san 2 ye ɲinan ye. Kumeyira maire. Donc u kun ye anw ka journalistes minɛ. Faamaw y'an ka journalistes cɛ ko parce que ko an ye kuma dɔ fɔ k'an ko ministre dɔ ka baara bila. Donc o baara bila o fɔli o tuma bɛn u ma. Donc u ye jugu galon ta ka da an na. Galon min ni tiɲɛ bɔlen don. Donc o galon min tun dara Maliactu la u ko Kumeyira maire ko anw tun bɛ ka chantage kɛ o de la. Donc o sen fɛ anw ni Kumeyira maire donna ɲɔgɔn na. An ni Kumeyira maire n'a Kumeyirakaw ye ɲɔgɔn dɔn. An ye yɔrɔ ko caman faamu parce que anw wulila ka s'u ma. N'a fɔra anw bɛ ka chantage k'aw la. N ko anw dun prévu jumɛnw b'aw bolo n ko parce que n ko anw tɛ chantage kɛlaw ye.
ngo anw ka baara tɛ a to an ka wuli k'a fɔ an bɛ chantage kɛ mɔgɔ la miliyɔn 1 miliyɔn 2 nɔfɛ donc o y'a to an ye ko caman faamu ko ninnu na ani Amadu Kufa yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔw donc an ni olu ye ɲɔgɔn nasɔrɔ an n'olu fana kumana walasa an bɛ se ka Sumayila ko faamu cogo min na Sumayila ko maliyɛn bɛɛ de kungo don bɛɛ ka wuli k'i jɔ parce que min ye Sumayila sɔrɔ nin ye a bɛ se ka an kelen kelenna bɛɛ sɔrɔ a bɛ se ka an kelen kelenna bɛɛ sɔrɔ o dɔrɔn tɛ a bɛ se fana ka se an kelen kelenna bɛɛ somɔgɔ ma wa Sumayila yɛrɛ an ka politiki bunakun kan mɔgɔ gansan tɛ donc mɔgɔ gansan tɛ bari n'i y'a jateminɛ an ka fanga sinamatɔn o ɲɛmɔgɔ don wa an ka kalatabaw la a bɛ na fo jɔnjɔn filanan na tuma caman donc o b'a yira k'a fɔ ko hali minnu n'a tɛ kan fɔ olu man ka ɲinɛ kɔ k'a fɔ ko jama fanba b'a a nɔfɛ donc jama fanba b'a a nɔfɛ o kama Sumayila minɛli o ye koba de ye anw ka jamana kɔnɔ donc Sumayila minɛli ye koba ye anw ka jamana kɔnɔ ni o kɛra fana a kɛcogo ma ɲɛ parce que a kɛra kalata min senfɛ donc o kalata in n bɛna don o de la k'o walawalaw ye Sumayila yɛrɛ a ko kɛra cogo min donc Sumayila n'a jɛɲɔgɔnw donc u wulila k'u bɛ taga Kumeyira de donc k'u bɛ taga campagne na Kumeyira donc komi n y'a fɔ an ɲɛna cogo min depuis 2013 Sumayila Sise yɛrɛ kun sen ma se yɔrɔ ninnu na donc a ka militants tun bɛ ka a laɲini yen kosɛbɛ donc Sumayila ninnu tun bɛ mobili 2 de kɔnɔ donc mobili minnu don a b'i n'a fɔ sapeur pompier mɔgɔw ka mobiliw de don donc mɔgɔ caman de bɛ don a kɔnɔ k'i sigi kɔfɛla la donc u tun b'o 4x4 2 de kɔnɔ donc Sumayilaw tun bɛ kelen kɔnɔ o tun bɛ ɲɛfɛ donc kɔfɛ délégation mɔgɔ tɔw tun b'o kɔnɔ maintenant u tun bɛ ka taga Kumeyira donc n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na Kumeyira maire yɛrɛ n'i ye a jateminɛ o yɛrɛ o ni Sumayila ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni parce que furuɲɔgɔnmaw bɛ furu siraw bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc mobili ninnu de wulilen filɛ nin tilegan fɛ ka dugu in sira minɛ n'o ye Kumeyira ye donc sira in yɛrɛ a tun man ka tɛmɛ heure 2 kan u ye sira minɛ u ye dɔ boli u ye caman boli u sera yɔrɔ dɔ la a b'i n'a fɔ bamanci dɔw olu bɔra u y'a to u tɛmɛna donc dɔw bɔra kɔfɛ dɔw bɔra ɲɛfɛ u ka sɔrɔ ka mugu cili daminɛ u ye mugu ci mobili ninnu na fo ka mobili ninnu convoi bloqué f'u ka jɔ donc mobili ninnu jɔli u ka sɔrɔ ka n'u lakori parce que Sumayila sɔrɔdasi tun t'a kɔ MINUSMA tun t'a kɔ fo a n'a ka militants dama hali a ka garde corps n'o o ye lakanabaga ye n'an b'a fɔ min ma ko garde corps o yɛrɛ tɛ sɔrɔdasi tɛ an b'a fɔ minnu ma gorobaraw de don walasa u bɛ mɔgɔw kɔni u b'i dɛmɛ dɔrɔn komi ni jama girinna jama bɛ lakana cogo min na n'o tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ don mɔgɔ min bɛ se k'a défend o mɔgɔ tun tɛ donc u y'a kɛ ten de donc ka mugu ci mobili 2 ninnu lajɔra donc o mugu ci in de senfɛ kabiri ye i b'a ye fɔlɔ mugu bɛɛ cira mobili kelen de la ni o ye Sumayila tun bɛ mobili min kɔnɔ ye mugu in bɛɛ cira o mobili de la mugu cilen mobili la donc garde corps tun bɛ Sumayila kɛrɛfɛ donc kisɛ ye o de sɔrɔ nka alhamdulila kisɛ ma Sumayila sɔrɔ garde corps kɔni ale fatura finalement an bɛ dugawu don kɛ fure ala k'a dayɔrɔ sumaya maintenant mugu cilen Sumayila nɔfɛ mɔgɔ dɔ fana ni o ye cɛkɔrɔba ye n'o ye Yatara ye an ka cɛkɔrɔba don an bɛ dugawu don kɛ ala ka bana ala ka a nɔgɔya donc kisɛ ye ale sɔrɔ ale galaka yan fan in fɛ mais u tun b'a dɔn yɛrɛ ko kisɛ ma don donc kisɛ ale sɔrɔ ale galaka yan fan fɛ donc ale kun joli bɛ ka bɔ kosɛbɛ donc ale kɛrɛfɛ denmisɛnnin wɛrɛ tun bɛ yen donc komi an tɛna mɔgɔw tɔgɔ fɔ komi caman bɛ minɛlen don caman minnu bilala donc u ka sutura kama an t'u tɔgɔ fɔ donc wɛrɛ tun bɛ yen joli bɔnna ale kan kosɛbɛ kosɛbɛ mais kisɛ ma ale sɔrɔ donc u jiginnen banbanci ninnu tun bɛ taa fo mɔgɔ 12 mɔgɔ 13 ɲɔgɔn na banbanci ninnu marifa tun b'a bɛɛ bolo a bɛ fɔ min ma ko AK-47 n'o ye Kalashnikov ye banbanci ninnu
taliki waliki tun bɛ a bɛɛ bolo taliki waliki bɛ a bɛɛ bolo taliki waliki ninnu bɛɛ tun dayɛlɛnnen don u bɛ ka kuma dɔrɔn kuma ninnu kɔni bɛ ka kɛ filakan de la banbanci ninnu y'u lajigin ka bɔ mɔbili kɔnɔ donc u kɛlen k'u lajigin ka bɔ mɔbili kɔnɔ u ye sɔrɔ k'u dama ɲininka mun y'aw se yan aw bɛ mun na yan aw bɛ taa min aw ye jɔn ye o kɛlen Sumayila n'a ka délégation mɔgɔw hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ u k'u ma k'olu bɛ campagne de la ko Sumayila Sise ka campagne ko o de y'u se yen k'u bɛ ka taa kunbɛra o kɛlen banbanci ninnu ka sɔrɔ k'a fɔ ko ko Sumayila Sise k'olu ye Sumayila Sise tɔgɔ mɛn ko mɛ ko u tɛ Sumayila Sise dɔn ko jɔn ye Sumayila Sise ye o kɛlen Sumayila Sise bɔra jama la k'i yɛrɛ yira ko ale de ye Sumayila Sise ye Sumayila Sise kɛlen ka bɔ k'i yɛrɛ yira k'ale de ye Sumayila Sise ye u ka sɔrɔ ka Sumayila Sise ta moto la donc ko tɔw k'u kɔnɔ u taara ni Sumayila Sise ye o wagati kɔnɔna na u ye tɔw ɲɛsiri u ye tɔw bɛɛ ɲɛsiri k'u cɛ ka bɔ sirada la u ka u yɔrɔ janya dɔɔni sira la ka taa n'u ye yɔrɔ dɔ la yɔrɔ in yɛrɛ essence bidon tun bɛ yen moto wɛrɛw tun bɛ yen mais mɔgɔ ninnu tun bɛ moto dɔrɔn de la donc u taalen ni Sumayila Sise ye ka kɛ fo miniti 20 miniti 30 ɲɔgɔn u seginna ka na o kɛlen u seginna ka na tɔ ninnu sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ dɔw tora yen minnu bɛ ka mɔgɔ jama tɔ ninnu délégation mɔgɔ tɔw kɔlɔsi u nalen olu sɔrɔ yen donc Sumayila Sise yɛrɛ k'u ma ko a banna sisan k'a ko bɛɛ ɲɛnabɔra ko bɛɛ bɛna taa so ko foyi tɛ mɔgɔ sɔrɔ donc Sumayila Sise ye jigisigi kuma caman fɔ a ka mɔgɔw ye o wagati de kɔnɔna na komi Sarafere u bɔra dugu min na o de ni Ɲafuɲɛ ka surun donc dɔgɔtɔrɔso ɲumanw bɛ sɔrɔ o yɔrɔ de la u bɛ ka taa dugu min na o de ye ni burusi kɔnɔna ka surun kosɛbɛ donc u ko u ma k'u ka tila fila ye ko minnu banabagatɔw k'olu ka segin komi olu bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na donc ko Sumayila ni a ka jama tɔw k'olu ka continuer ka taga u ka kuci la kunbɛra o wagati de donc garde corps in ale ye tɔni ale tɔ foyi tun t'ale la bilen donc ale donna mɔbili kelen kɔnɔ mɔbili min bɛna segin cɛkɔrɔba min tun bɛ Sumayila kɔ n'o ye Yatara ye ni bali ale sɔrɔ ale fana farala garde corps in kan komi banbanci ninnu tɛ se mɔbili boli la donc u ye chauffeur kɛ kelen ta o ka fara mɔbili bolila ninnu kan ani min tun sigilen don garde corps kɛrɛfɛ ni garde corps joli bɔnna ale kan a kɛr'u ɲɛna ko marifa bali o fana jogin kosɛbɛ donc u ko ko o fana ka fara u kan o fana faralen u kan Sumayila bɔra jama la ka n'a fɔ terroriste ninnu n t'a dɔn sa terroriste don banbanciw don mɔgɔ min ka cidenw don ka n'a f'u ɲɛna k'u k'a to ko cɛkɔrɔba denkɛ fana ka da cɛkɔrɔba kan ko parce que ko cɛkɔrɔba denkɛ n'o ye Yatara ye n'a di ko o denkɛ de dalen don a kan ka tugu ale kɔ kanu kama ani balimaya kama ani jɛɲɔgɔnya kama donc ko u k'a to ko cɛkɔrɔba n'a denkɛ ka segin ɲɔgɔn fɛ u sɔnn'o ma donc cɛkɔrɔba n'a denkɛ olu donna o mɔbili kɔnɔ donc olu y'u senna kunda Sarafere kan o kɛlen u ka sɔrɔ ka tɔ ninnu bɛɛ délégation mɔgɔ tɔw bɛɛ olu don mɔbili dɔ in kɔnɔ u ka sɔrɔ ka olu ka sira dɔ in minɛ n'o ye kunbɛra sira ye o wagati de u farala fila ye u faralen fila ye délégation min seginna ka na donc Sarafere olu yɔrɔ min na ni u y'u lajɔ o ni Sarafere yɛrɛ ni a janyana kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ a tɛ tɛmɛ heure 2 kan u y'olu la munumunu ni u ye ka don n'u ye sira fitininw fɛ k'u la munumunu fo heure 6 ɲɔgɔn
donc an bɛ se k'a fɔ peut-être que garde corps in yɛrɛ fatura o wagati ninnu kɔnɔna de la sa o a selen de a fatura o mais en tout cas u y'u la munumunu k'u la munumunu donc olu yɛrɛ u ma don mobili ninnu kɔnɔ dɛ u bɛ moto de la ninnu nɔfɛ donc sisan u y'u la munumunu k'u la munumunu en même temps u ka taliki waliki ninnu kɔni bɛ kuma la dɔrɔn u kɔni u sera fo yɔrɔ dɔ la o y'a sɔrɔ dugu yɛrɛ kun tilala kosɛbɛ kosɛbɛ u ye mobili lajɔ u kɛlen ka mobili lajɔ u k'u ma ko sisan ko cɛkɔrɔba denkɛ ko o ni dɔ in joli bɔnnen kun don min kan komi u bolo o ma bana kosɛbɛ ko olu ka tagama u sen na ko ka don dugu kɔnɔ ko ka taga fo sarafere dugu kɔnɔ k'u ka taa mobili wɛrɛ ɲini ko ka na ninnu banabagatɔ ninnu ta k'olu u tɛ se ka continuer tuguni donc ko olu bɛ segin donc u ye olu lajigin k'olu lada ye u kɛlen k'olu lada ye u ka sɔrɔ ka chauffeur kɛ k'o ma dɛndɛn tugun u n'o ka segin ɲɔgɔn fɛ u n'o ka segin o kɛlen na donc ninnu selen dugu donda la parce que dugu ninnu i m'a dɔn k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw n'an ka finitigiw jɔda ɲɛnamaba foyi de t'u la yen mɔgɔw dugudenw yɛrɛ de kɛlen bɛ k'u labɛn mali camancɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ la dugudenw de bɛ patrouille ni fɛnw kɛ k'u yɛrɛ k'u lakana k'u yɛrɛ ka sécurité assurer n'o tɛ gouvernement kɔni ale sen foyi tɛ foyi la yen o de sen fɛ u ni o patrouille de bɛnna olu k'u ma ye o denmisɛnninw ko olu ma sɔn u ka don parce que olu ko yɔrɔ ninnu ma ɲi k'olu tɛ se ka risque ta donc u tora dugu donda la fo dugu jɛlen u ka sɔrɔ ka taga mobili ɲini u ka sɔrɔ ka taa u ka parti siège la ka bolifɛnw ɲini ka na ni banabagatɔ ninnu ta donc o wagatiw de la kibaruyaw bɔra k'a fɔ ko Sumayila Sise ninnu bilala parce que a tun bɛ mɔgɔw kɔnɔ komi ninnu sera donc ko komi u tun t'a dɔn minnu taara olu ka kibaruya kɛra min ye donc u kun bolo ko téléphone kow ma nɔgɔn Kumera donc ko u bilala o de la kibaruyaw kun bilala internet ni fɛnw kan k'a fɔ ko Sumayila Sise bilala wagati dɔ la o sɔrɔla o de fɛ mais o y'a sɔrɔ u ma bila donc o kɛlen sisan a tɔ komi an bɛ Sumayila ko kuma dilan a tɔ u tununa ma se Kumera bilen mɔgɔ t'a dɔn u taara yɔrɔ min na mɔgɔ caman kumana dɔw ko k'u bɛ Kufa bolo mais anw fana yɔrɔ anw fana bɛ ɲininiw kɛ réseau b'an bolo an y'a ɲɛɲini donc anw ni Kufa ka mɔgɔ kɔrɔ dɔw kumana komi groupe misɛnnin ka ca yɔrɔ ninnu na nka ko in jɛlen tɛ kosɛbɛ n'u tun bɛ Kufa bolo u mɛnna Kufa bɛ revendication kɛ u mɛnna Kufa ninnu ma kuma bon o kɛlen audio caman circulera o audio ninnu bɛɛ ye faux de ye audio dɔw ye tiɲɛ ye négociation bɛ sen na parce que u minɛlen kɔfɛ o dugusajɛ Kumera maire donc Kalosi ni anw yɛrɛ u tun kɛlen k'a da nkalon d'anw na ko anw ni min tun bɛ ɲɔgɔn na ni o yɛrɛ papier ko bɛ tribunal la hali bi donc u taara o cɛ donc Kalosi cɛ donc o kɔfɛ ale denkɛ o ni u y'o wele u ye vocal dɔw ci o ma donc o y'olu lase anw ma anw y'olu sɔrɔ olu o ye groupe wɛrɛw de ye minnu y'a jira k'a fɔ ko u bɛ olu bolo mais mɔgɔ si t'a dɔn u bɛ mɔgɔ minnu bolo olu kɔni ko Sumayila Sise ninnu ko foyi t'u sɔrɔ k'u bɛ yen ko tɔɔrɔ si t'u la k'u ka kɛnɛ ko jagoji kɔni t'u bolo ka d'olu ma ko jagoji t'olu bolo ka d'u ma ko nka k'u ka kɛnɛ bon jateminɛw dun y'a jira k'a fɔ o fɔlen an y'o vocaliw sɔrɔ o fɔlen kɔfɛ tile 2 o kɔfɛ ko jagoji carton caman baden ye batigɛ donc jagoji carton caman baden ye batigɛ o dun b'a jira k'a fɔ anw kɔni y'a kɛ peut-être que u taara jagojiw san walasa u bɛ se k'u ladon cogo min na ka ɲa nka kibaruya ninnu komi anw bɛ fɛn caman kalama yɔrɔ ninnu kow la a kow bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mais ko ninnu bɛɛ tɛ jɛlen kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko Kufa kɔni don siga b'anw na kosɛbɛ kosɛbɛ parce que Kufa baara kɛ cogo tɛ nin ye et puis ko Kufa ka Sumayila Sise minɛ o bɛna kɛ degun belebeleba ye
parce que n'i ye kufa baara kɛ cogo jateminɛ kufa tɛ se mɔgɔ gansanw ma ten kosɛbɛ kufa ninnu ta bɛ u ni sɔrɔdasiw de cɛ u ta bɛ u ni famalamɔgɔw de cɛ u ta bɛ u ni famaw ka lasigidenw de cɛ Sumayila Sise dun tɛ fama ye fama ka lasigiden tɛ sɔrɔdafinitigi tɛ donc fo politicien gansan de don donc o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni kufaw ye Sumayila Sise minɛ o ye fili sira ye o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka lakanabaw hali bi an bɛ don min na ko bi n'an bɛ ka kuma ko in ma ta ba la an fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que hali n'i y'a jateminɛ nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ Sumayila Sise ka denbaya bɛ ɲafunke mais hali gardini kelen k'u lakana famaw m'o kɛ hali gardini kelen famaw m'o kɛ wa Sumayila Sise y'a ka campagne bɛɛ kɛ k'a ban Mali a fɔli a kuma dɔw fɔli ma nɔgɔn n y'o de fɔ aw ye ne ta ka parti la ne tɛ mɔgɔ défend mais ni min kɛra parce que anw bɛ fɛ ne sago ye jamana in a ka k'an bɛɛ sago ye o de la politique yɛrɛ anw yɛrɛ bɛ k'an sen don a la mais Sumayila Sise a sɛgɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ a sɛgɛnna campagne na yɔrɔ ninnu na parce que yɔrɔ minnu na ni ani finitigiw dara a kan yen ka a ka lakana sabati sɔgɔmada kelen u y'a wajibiya a kan ko f'a ka 100,000 sara yarɔ o fana ma nɔgɔn dɛ gouvernement dun kan ka bɛɛ ka lakana de sabati donc komi ko ninnu hali bi anw kɔni bolo u mana a ɲɛnabɔ cogo o cogo u ye intervention de kɛ sa wa militaire de kɛ sa wa u ye négociation de kɛ sa wa Sumayila Sise bɛ bila cogo min na parce que nin ye degun de ye nin ye lebu de ye an ka jamana bɛɛ ma ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Sumayila Sise minɛ ni bi cɛ kuma caman fɔra mais a caman ni sababa ti bɛn a caman ni tiɲɛ ka jan ɲɔgɔn na mɔgɔ si t'a dɔn hali bi Sumayila Sise bɛ groupe kelen min bolo parce que groupe ma a revendiqué groupe ma a revendiqué mais en même temps mɔgɔ damadamani ni groupe mɔgɔ damadamani mɔgɔ 13 mɔgɔ 14 ɲɔgɔn dɔrɔn o ka se ka ni embuscade sugu da ka mɛn yɔrɔ nin na ka mɛn tani ka segin na foyi mun sɔrɔ o dabalibaya b'anw na kosɛbɛ kosɛbɛ en tout cas o dabalibaya b'anw na kosɛbɛ kosɛbɛ o fana k'i tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Sumayila Sise ka nin ko in a kɛra wagati la politiki wagati kun ka gɛlɛn a wagati la kosɛbɛ kosɛbɛ donc est ce que mɔgɔ wɛrɛ Sumayila Sise tununi tɛ mɔgɔ wɛrɛ arranger mɔgɔ min ni Amadu Kufa tɛ kelen ye ni o tigi bɛ fɛ ka a turu da Amadu Kufa kun parce que nin groupe in n y'a yira aw la k'a fɔ cogo min na groupe ninnu mɔgɔ caman bɛ groupe ninnu dɔnnen don groupe ninnu mɔgɔw dɔnnen don nka yɔrɔ in mɔgɔ caman tɛ nin groupe ni mɔgɔ ninnu dɔnnen tɛ hali bi Sumayila Sise bɛ minnu bolo kɔni ninnu dɔnnen tɛ hali bi nka Sumayila Sise minɛ ni dugusajɛ u sirannen tun don a tun b'u ɲɛna ko tubabuw bɛna intervention kɛ u ye mine caman da yɔrɔ ninnu na o de la mobili laban dɔ explosera mine dɔ explosera ni mobiliw ye bon o kɛlen yɛrɛ la u nana dugu kɔnɔ n'i y'a mɛn k'u taara alimami bara yafa deli la k'u taara yafa deli ko olu ye mugu ci ko walasa mobili in kana na mine sira fɛ ko mɛ ko mobili chauffeur kɛ m'o mɛn de mais u kɔni ye miniw caman da yɔrɔ ninnu na a ko kɔni n'i y'a jateminɛ k'a ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ wagati min na ko bi a b'i n'a fɔ ko in an ka ani sababa minɛ an ka seli an ka dugawu kɛ Sumayila Sise bɛ segin cogo min na a ka denbaya kɔnɔ Sumayila Sise bɛ segin cogo min na a nɔnaw kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ baasi ye a ma a ma kɛ baasi ye an ka jamana ma k'a sɔrɔ a ma kɛ baasi ye an ka sigidaw ma o sira bɛ fɛ an ka an fanga kɛ kelen ye jamanadenw an ka hakilina kɛ kelen ye min ye intervention militaire ko ye jateminɛ ka kɛ kow la n'a bɛ kɛ a ka kɛ ni professionnalisme ye a ka kɛ ni hakilisigi ye parce que an y'a ye
Français ye minnu essayer Niger o laban cogo ma ɲa nin bamanci wale ninnu kɛbagaw ni dɛmɛbagaw b'u la o ɲɛ ka dɔn a ko a bɛ kun cɛ cogo min na k'a kɔlɔlɔ dɔgɔya an ka don o sira fɛ o ka fisa ni a fangalaman ye parce que an ka jamana ka kunna wolo tɛ nin na an ka jamanaden si kelen kelenna ka kunna wolo tɛ nin na parce que Soumaïla Cissé dɔ fa don an ka jamana kɔnɔ mɔgɔba don donc k'a fɔ ko o ko ka kɛ nin cogo la o ye an bɛɛ de kungo ye o de la an balimaw o de tun ye bi video ye anw bɛ labɛnw na walasa kow anw yɛrɛ sen bɛ se ka don a la cogo min na walasa kow bɛ kɛ an sago ye lakana bɛ don an ka jamana kɔnɔ cogo min na donc ni i fana kun kelenna o ye i bɛ se k'i abonner an ka page la comme ça an ka video nataw i b'olu sɔrɔ i ni an bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ kosɛbɛ mais Soumaïla Cissé ko fana ni e yɛrɛ bolo intervention militaire de kan ka kɛ ni Mali sɔrɔdasiw de kan ka kɛ ou bien ni tubabuw de kan ka kɛ ou e bolo ni négociation de kan ka kɛ komi commission dɔ bilala sen kan donc o commission in fana ni o dira Pinochet ma donc hali ni mɔgɔkɔrɔw donc an bɛ minnu dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que video dɔw la an ye Mala ye donc Alpha D Mala ani Hassan Bari donc an b'a bɛɛ kalama u bɛɛ bɛ baaraw la donc u bɛ kow la donc hali ni u bɛɛ sen b'a la ani an ka alimami Diko u bɛɛ wulilen don k'u jɔ kosɛbɛ kosɛbɛ min ta bɛ kɛnɛ kan o min tɛ kɛnɛ kan o bɛɛ de wulilen don k'i jɔ donc ni aw bolo o sira de ka ɲi ou bien an ka tubabuw de sen don a la an ka ɲɛmɔgɔ an fa n'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Soumaïla Cissé ye a bɛ se ka segin a ka so kɔnɔ cogo min na donc commentaire la i bɛ se k'o détail di yan nɔ walasa an bɛ se ka kibaruyaw falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ merci